16th class. In today's lesson, we are going to study how to beat listening section. Oke, sekarang kita akan mulai belajar mengenai how to beat listening section, terutama untuk listening yang biasanya diberikan kepada level SMK atau Vocational High School. Soal listening SMK biasanya terdiri atas 4 bagian. Yang pertama adalah pictures, yang kedua adalah question and response, yang ketiga adalah short dialogue, dan yang terakhir adalah short talk. Mari kita bahas kontennya satu persatu. Untuk listening part 1, kita beri nama pictures. Cara untuk mengerjakan soal listening bagian picture, kita ke audio di kata pertama dan kata terakhir. Biasanya di bagian soal pictures hanya akan muncul sebuah gambar seperti ini. Kemudian nanti akan ada 4 option jawaban yang mengikuti. A, B, C, dan D. Nah, jika kita tidak bisa menangkap keseluruhan kalimat, maka kita hanya perlu memfokuskan ke kata pertama dan terakhir dari masing-masing option jawaban. Jadi, misalnya di nomor 1, ada gambar seorang dokter dan ada gambar seorang pasien. Jika kita tidak bisa memfokuskan audio ke seluruh kalimat, maka fokuslah ke bagian kata pertama dan kata terakhir dari option A, option B, option C, dan option D. Mudah ya? Lanjut ke bagian part 2. Bentuk soal untuk part 2 hanya berupa soal seperti ini. Mark your answer on your answer sheet. Cara mengerjakannya adalah dengan memfokuskan diri ke kata pertama dari question. Kita bisa mendengarkan dan memfokuskan pendengaran kita ke kata pertama dari question, maka kita akan bisa mencari respons yang sesuai. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan macam-macam question. Karena ada 2 jenis question atau 2 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah yes-no question. Yes-no question biasanya diawali dengan kata tanya do, does, date, atau modal. Misalnya, kalimat do you love me atau will you marry me? Respons yang sesuai untuk yes-no question ini adalah kalimat yang menggunakan jawaban yes atau no. Jadi, jika questionnya menggunakan yes-no question, maka pilihlah respons yang menyebutkan kata yes atau no. Jenis pertanyaan kedua adalah WH question. WH question biasanya diawali dengan kata tanya berawalan what, who, where, when, whose, why, how much, how many, dan lain-lain. Jika dalam pertanyaan ini ada kalimat yang berbunyi where do you live, maka pilihlah jawaban yang menyebutkan nama tempat.
Karena kata kuncinya ada di kata pertama dari question. Kata pertama dari question berbunyi where, yang artinya di mana. Jadi, pilihlah respons yang menyebutkan sebuah tempat. Sesuaikan respon dari masing-masing tiap pertanyaan. Jika kata pertama merupakan kata who, maka pilihlah respons yang menyebutkan nama orang. Jelas ya? Kita lanjut ke part 3, listening section. Part 3 dari listening section bernama short dialogue. Contoh soalnya seperti ini. Akan ada sebuah pertanyaan dan option jawaban yang mengikuti. Nah, cara untuk menjawab bagian 3 short dialogue adalah dengan 2 tahap. Yang pertama, pahami soal sebelum audio diputar. Usahakan sebelum audionya diputar, kita sudah memahami, kita sudah membaca dan memahami makna dari soal yang hendak ditanyakan. Setelah itu, tentukan di dalam soal itu ada kata the man atau the woman. Jika di dalam soal ada kata the man, maka pada audionya diputar, fokuskan pendengaran kita pada kalimat the man. Begitu juga jika di dalam soal itu tertulis kata the woman, maka yang perlu kita lakukan adalah memfokuskan pendengaran kita pada saat the woman is speaking. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke bagian 4. Bagian keempat dari soal listening adalah short talk. Contoh soalnya seperti ini. Biasanya satu short talk akan dipakai di 2 soal atau lebih. Maka jangan hanya memfokuskan ke satu soal saja. Melainkan kita harus bisa menerapkan prinsip skimming dan scanning untuk part 3. Tips untuk mengerjakan part 4 listening section tentang short talk ada 3 langkah. Yang pertama, pahami soal sebelum audio diputar. Kemudian step kedua atau tips yang kedua adalah fokuskan ke kalimat pertama. Biasanya kalimat pertama dalam short talk dijadikan sebagai salah satu soal. Seperti ini. Di contoh tertera ada soal yang berbunyi, to whom or the procedure takes base aim. Nah, soal-soal model main idea atau topik seperti soal nomor ini usually tertulis di bagian kalimat pertama. Kemudian tips yang ketiga adalah cari yang mirip dengan audio. Tentunya masih dengan mengkaitkan bagian pertama dari soal, yaitu pahami soal sebelum audionya diputar. Jangan memilih jawaban yang tidak terdengar di audio. Demikianlah beberapa tips ketika kita mengerjakan soal listening. Selamat mencoba.
Listening section. In this section of the test, you will have the chance to show how well you understand spoken English. There are 4 parts to this section, with special directions for each part. Part 1. Pictures. Questions 1 to 3. Directions. There are 3 items in this part. For each item, you will see a picture and you will hear 4 short statements. The statements will be spoken twice. They will not be printed in your test paper, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. When you hear the 4 statements, look at the picture in your test paper and choose the statement that best describes what you see in the picture. Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark your answer. Example. Look at the picture and listen to the 4 statements. A. Some food is on the table. B. There are 4 teacups on the tray. C. I'd like a cup of tea, please. D. The teapot is empty. Choice B, there are 4 teacups on the tray, is the best answer to describe the picture. Therefore, you should mark B on your answer sheet. Now let's begin with picture number 1. Number 1. Number 1. Look at picture number 1. A. The girl is fitting some clothes. B. The girl is buying some clothes. C. The girl is trying on some shoes. D. The girl is choosing some bags. Part 2. Questions and responses. Questions 4 to 7. Directions. There are 4 items in this part of the test. For each item, you will hear a question or statement spoken in English, followed by 3 responses, also spoken in English. They will be spoken twice. They will not be printed in your test paper, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. You have to choose the best response to each question or statement and mark it on your answer sheet. Now listen to a sample question. You will hear, "Hello, my name is Ronald. I'm a new student here. How do you do?" You will also hear, A. Hello, Ronald. How do you do? B. Let's study in the library. C. There are 40 students in the classroom. The best response to the question, "How do you do?" is answer A. Hello, Ronald. How do you do? Therefore, you should mark A on your answer sheet. Now let's begin with question number 4. Number 4. Number 4. I don't know what's wrong with my eyes. I can't see the sign clearly. A. I will sign the letter. B. I can't see you. C. I think you should wear glasses. Part 3. Short conversations. Questions 8 to 11. Directions. There are 4 items in this part of the test. For each item, you will hear a short conversation between 2 people. You will hear the conversation twice. They will not be printed in your test paper, so you must listen carefully to understand what the speakers are saying. In your test paper, you will read a question about each conversation. The question will be followed by 4 answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Example. You will hear, "Excuse me, is there a bank near here?" Yes, there is a bank on the corner. Thank you. You're welcome. You will read, Where does the man want to go? A. "To the corner." B. "To the woman's house." C. "To the river bank." D. "To the bank." Answer D, "to the bank," is the best answer to the question,
Where does the man want to go? Therefore, you should mark D on your answer sheet. Now let's begin with question number 8. Number 8. Number 8. Let me introduce you to our new director, Mr. Setiawan. How do you do? Part 4. Short Talks. Questions 12 to 15. Directions. In this part of the test, you will hear 2 short talks. Each will be spoken twice. They will not be printed in your test paper, so you must listen carefully to understand and remember what is being said. In your test paper, you will read 2 questions about each short talk. Each question will be followed by 4 answers. You have to choose the best answer to each question and mark it on your answer sheet. Now let's begin with the following short talk. Questions number 12 and number 13 refer to the following advertisement. Our holiday sale offers you great savings on new books. All books, magazines, comics, and novels are on sale. We also have sale prices on stationery and school equipment. Now it's time to complete your library collection and buy your school stuff at a very low price. Don't wait. Sale ends Sunday. This is the end of the listening section.